mais que TPC na contrôler mi kudo gire gan ho e meton ndondo do pro mi tole no wa wendo unton kan ton eko bo iro wendo no ti do wendo mi mala pro vodu no me se iro sin pro e basi autant titone le zombo no wa edo tin bo to gbe di fi mi di durant agun e confrérie e tito gbanto bo agun ne do ito eton tinto fina do danu kun je nugo mi dogbon eke basi agun ene sin wale sin dali ba ji mi do mi de kiami yo son nyono ajanu no yoro lo taso saint prophète Ameda wa yi to agun pour les sin conférer ajara asodera o ton to gbanto sai bagido ajira kame ya tiano yachi mi do mi de kiami to ko mi jire mele nyewe no yoro boko Albertine bonyi asina asuche no tovide innocent monogan dosoma opo sondowa bonyi dopo na tasino de to gban to le nyewe président eton eunie ile mi se bondivier mi ro agun mi do agun confrérie ne tron peto de calafia ulo me akwene etinte do wiwa iton le popo le po podo nu tito trompeto de kala fia ton fo de le po we on ta akwene mi kana do mi do dogbon sisen iton sin dale sisen ne bodizangbe ile we no ba sisen mo koton bonu e ba si yiwa lopalopa dogbon sisen lo si ale hojile popo le po yezi do ti dogbon e ke yin nu ke yin dokia ke mi moto tene mele mi pon hebi meki na chile mi nando di fi na mi do en do confrérie e bodo agun ene sisen ne reyizi do ti to wendo ibasi wendo saint prophète ton meto gbanto togbo iton le ye ko ze nu mesende le si ayin to wendo ene me nu mesende le ka si ayin to wendo lo me nu mesende le gbe to flin gachubo iso yi tron wa bo tron so ti to flin boto po dile nu mesende le mi ka do ho iton na mi do e juro ma mi ni pon nu me se tito wendo ene me do ido se kango we gbombo do wa do mo no ene ba si wendo iton no yin nu me se o fa to do a odan aho ene le popo le ko sin wa ron ba si to wendo lo me mi pon pere he mi
Nadona nukoyi to nuwa rebasi tron si hunto pour si c'est ito yin agun confrérie ton l'océan le hoji isoze noten daho ridote noten ne réalisé dote chakudon ouais yula una noten do boy siège mondial e ba igbelo blebu si ta me weze noten oda ido to wena mi kana je noten mi na yido mlo nu temete afodi ya lopalopale tin boron basi we ko si kan je noten mon ko to iro siège mondial ne be nu ke to tene mele e je ro mi me to ko mi le mi ni pon peri ke mi do. TPC si ye poto le ndondo mina dile mi mo ye wa idile kakaso ido e je gado mi ngo wa kholo me na do singa kan obio o baba mito e yin prophète Ahmed to papa bo na to mo nude mi moto yero me to le pere e na to mo to le mi wa che mi so kudo dire mi de kudo vivina mi ta na mi de mi so le ko e yo o tron mi no tron mi do nu tron lo mi do na mi we kudo mi no ya gun lo sin oji tron kuma ni kunde papa ya mi oji kosu do kosu akosu gbeno akolo poton tron kuma ni kunde poto sanpo ejo tron papa yami poto sanpo ejo tron kuma ni kunde papa yami poto kele po ejo ene de son on dato gbedato de son popo on dato ko gbedato po eno ko do jia bon on dato gbedato do da mi oje nko ba yo wi bo da je ran bo ada ayigba mo zi dida to le popo ko la da ayigba me mo an popo ko do da osin on si wona na hu on na tin sise bo na jinukun to ine me journalist ko sun mo so an popo to no dato gbedato do da ka pa ho me donc ton papa connaît papa un poteau son poejo pour son le poejo donc e ma do to e ma do no to wo ma nyo gan e ma nyo de pepe no e pe aseji e pe boji c'est pourquoi nous dit en mono toro e non da quena zitole e kunde we non da quena
mo tole na we je lo so ka so to gbe sele yin won ke Yo, oh, non è che a me mi do play. E te mi cami do yitro. Tu non lo pe vi gbon e ko do atikenti. E te ka so mo do atike. Mi me sunu awo baba cheji yeku ni twe gan. Baba cheku ya cheku ta fe ma tinten ma tin. Ewe ndo formula ho ti si aso aro. O vi e to ma gan no legbe no kunto baba si to mo do vi to pe vi. No ha me to de ma tin. Sunu yon no yin lo mi formula ko de. Mi no ko de do mo le mi ni no jijo to vi mi ton le kon. Journalist. Me ji to ni no jijo to vi kon nu yon so ma tin. O vi o so na no jijo nu pataki we. O do gbe baba yin ton ku. But to matin no matin, me de matin do ha me to de matin. Non via bi mo no yoko baba ti ton jiro. Show bo kon yen so bodo yen tu e po ni. No to yoko ji freno san. Yo lo me don me kuma ifile. Le ndo nu gru. No do mo so be we zo yere do ku bi oda so be zo. Bro. Donc ene konteka mo la o ti sa so wa pan mi piaba. To chaku seme. Azondo bosi gbegbe fele we no kaka ile we akpala mi bo idu ati kana mi to mele jonu to ye gbe me no 0 ko to mele jonu donc gbedele wa dina yo pop fin le journalist boy no do gbedele we e ma yi gbeda gbede ma yi wa lo da gbede lo ye ma gan no vite sa asugwe ma gan no mala o ti sa asugwe ye ma gan no fi mon koton yo fide gede fide suro egbe no me we no mo da gbete bi mala o ti sa asugwe no me da ti kana mi article o endu to fine wodo gan ete ka so endu article na mepo to wendro me ko le pon wa na wendro bo victime ku to se do ko me Vicene. Gbeto do ko so se ko yo se ko chine we ku to a chate en son do go to seme mi do to ganji ayin won le do agban wodo flen e no wa bo gri e no wa le program e gan ho ayin won le no dalo no le ko je e mo no wa zo o e do ze mepo de ko le de ku bo de ko le do pon mi mere jonu 0 ko bo dati kana mi gbegbe mi do atike gbelegbe do azehwan efri azehwan gba obonwan gba wo vie kuku vi ma kuba rojo de ze do kologbe no si se ayipa mi awu so ni si de ze do kologbe e ne le po kemba mele po gan fide yin atike no vite ka bo 5 jite ni fi mo ton te ni no ni ma wa yin do kolonu tojo vi kan de ma do si ma wo no yasu pena to fide ni atike de C'est pour fait bon, et non, mais nous dit, mais il tron dit, bah écoute nous. On y tron dit, madodo, oyi. O kolona po san we do man yo me na kan pe bi o mi egbe. Amo den. Oyi, o mo we gbanu kun aton, we kan le we. No pe fi bon go ja so jide. O mo de me. Bo yi tron. Nous ezon bon mi do bo ka ni fi. Mi mo yede melek mo ikraso dole. Ni le tindi bo mi do na cambio. Do fi si se lo wa gbon ba bi o me lo. O na cambio mi do mo do. Si c'est trop temps. Den do me la on ti sa suwe. Mi no yi gba me bo ni gbo ba. Yi gboba eno do agbando hunme na mi kon wa le sun to finu ono da chaja agbando hunme ono saje bono wa to ji re mi chaja agbanson geviji yo no ye je kwekan mi do to mi ganji do yi kunlo me le mo television bo ko me ganye na yi kunlo de me bo onze o mo lo ka bo je to gboji bo pe sun lo po yun lo po to toji hun le me ohun e to lo poto toji hun po e to pe Poto sino ko ba ajagodo de me no we video do poto hun lo ti home ya kan lo fite ngoso ya ndo ngoso gba meji e do eyan nga du nu gbe an mo du nu e do d'accord ma wa ze we vie mo ze kwegbe ma bo kole ganji bo membo du we vite ga zinami ase gbandan we vite ti bon di dan le amon ha fe duro no ne we si siri we no we si so na iro no di anu bon ase gbandan we eno wale o je da fa popa nkan to si yude bon se je gbogbo kole nu gbo bodu de to si se we vlo na me ne bo si se gbe pere de le kokon go to le ma so mo toju ba nko baba che po ya ko toji baba che po ya che po npe ba ise ko vi na mi fine titan o e mo ko mo ite to gboloji to si saji don to si sa e ma yi to de na to dai hun e du ache e du kunlo e du mo je na to si sa
mais faut mon le to si ça ta san de to gbe de jeke ena le yin kan kon ibona so mo do na dagbe ton kuma ni ko de na tun mo lo o ma mi atara to si ça me we jeje nko we ko da ja yan si gbe gume no gbe me no gbe le ma do tan e ma do teme de na yan gban ton le we do gume donc on ton so energy poto we vra ko je gbe ko le bodu we ko sana ko be a vivo je on je si midi nto a vivo to ti cho mi to mo kaka asan chanton gbegbede pe asan chanton le a vivo lo keson ji maman de ji mi po vision lo ko nu mo so je nu mo jina mi lo mi ko itro re ma itro ba pe je gba to pe ganji lo yin ko adupo eji gbe na yiro mi na we me le tv yin ko adupo eji donc nu mo ji lo yin ku duro pe vida yin ku duro bodo na mi no ti me na me isun jaga bo adon lo sun le jaga no lo sun le jaga no le po na jo de me mo nte ka do wen ene le bele no pon bo tun na mi duro ko e dun dun we afojo ko na mi mo no toju mi kaka do wen journalist donc on fine lo ente kaka bodo do atike bo yin penjinga bo apun azon e pon e su bi gboro no zami do mo lo maitron gboro no zami do maitron le yin penjinga so maitron o ma do maitron to ya ja vai pesi to hun lo to apano kan me e ba yi fascino si vie méthode son fait famille ya ja vai ko na maitron de yi tron lo tout le ko to lo ana to azando we en dois azando we e de mo tout tita to lo nyaza ina da azando anta azando ji kaka do wo ba depe wuya we be no wa so giri wo ko da do pendo ado azando ana horon po e ba so aton ando pendo ni ado pendo ba so aton ana horon do klo no kumene abase ne pe na ta le de na we ana wa wusara gbo ana klo hinu so aton to ni wo ko da e hunta aso e hunta na so klo hinu de un fo yeso do kaka yini bodo yin ko gan te gbe donc ene le de to aso mo nko ton masi ton lo pa wa zimi do ekbere ma fonso gbe wa inu kan me wa pe mi fide ton so gbe tini wa inu kan me on so afo tele san kuku ma pon keke ma pon e ma yin ni genu abi ni magade abi nu ma mo kun je me indo ni wa yi gba ma ro ma wo na to so ezede na mi si àwọn ade fondo sinsin tout le temps ta me ma so po to be journalist e me de ko ke jon ba ni pipi ni ba ido leji wa pe to no bo pe sun no po yun no po yo fo pipi to nu kan la be to nu kan go me ba ido mi le wa po mi le wa ni tron e mi wa kale fo sinsin le po le pourtant egbe mi na zi mi le do yin mi na ba mi po mo na mo ni na o segbe e mi ton to yin de me ngbo ijodo mo ngbo mo che bi bolo zami do bon ko hay bi ba fon asiko fi po le ro ngo afon mo do ke mo gbigbozi ni le jopo yen po eji gbegbe pe asan churo po won mu asan ja o asan ja na godo e wuri asan o iro muale to Abidjan Kati Makori mais yo no mo ibo wa son frère on to fait wa son do son 4 on ta son wa do mo wa son ju vuri ouais do et do problème to yo voto me Paris Kati Saint-Martin do mi na se mi bona wa son to frère o de problème atin e visa na mi e billet d'avion na mi fini je yo voto me yiteni den je donc tout le monde ni connaît comme tous les 5 conférés Adjara Aswadela aussi comme ni azon so hade yo vole bere me po eyin ton e ya so mo yi basi maman yen ma yi we rome mi ni pon yin ko lo ganji si se ni pepe ma tin to beni si agbaji da o me si agbaji kaka ba yin bene bo yin no yin tous les 5 conférés Adjara Aswadela ozu si se ni ma tin mo ni mo dai e we so wa se to agunlo si ko fi kan din bodo yin no pon kaka ro yin na yin ko me popo ça peut être bon yin ko lo fite e ton so mi lo su den pata mo di ko yin ma bota me azon ja o de to wiwa we yovo mo pere arabu ya ye ko mi kaka ro nu de mi moto yin me ro
dagba kalifun le kokole poton ete go hen bondo tron kuma ni kunde we bon ka hen isu ay ton le file mbeson ngen we met ton le prévouer ton le ye no po bo do ikona agun ero ye we no gale no po bo do ikona agun ero ke no yin tous les 5 conférés Adjara Aswadra Rose et ya gun lo kanu yin mo lo yin sunu nyo na no yin saint prophète Abel e ba ro si saint lo yin wezangun na si saint don mani Ghana me de pipi wezangun yin na do aya gun le poton ani jan le we angel le we wezangun yin so ta ipo di tron ko il fili agun be yin ko yin tous les 5 conférés Adjara Aswadra Rose ka je jere mi ka di vi saint prophète mi mo do agun lo tron lo mi do ka je flen bo ka so agun confrérie abieme confrérie na gbo ton lo nu no ba ni le didi no ba na tron ndi no dule mi no ba nunde mauta bo to kuto mele poku le po no isen nu to gbemele bi patapata nu to kupo gbe po le po patapata si ni ko pri to po no yin tous les 5 confrères Adjara Aswadra Rose ton papa qu'on est papa nyemi si nu wale poku le po de me jọ̀wọ́ mo si nu le mi no wale poku le po amo agun lo me nu yin o fa no mi la gbo mi re go gbon me joro me ala do si mo do ala do si to gbe àwọn de me nu yin amanu wa tem de me nu egbe to me si nu wale poku le po amo to conféri ma de pepepo mi ma mo yesu de ino photo tro me le poku le po conféri ton so dagba o so gan mo bo hunu gara mo ro me do tro ayina me bo to kungbelu ma de ni pepepo eyo bo amisare mi ka no ba ilo no e bolizangbele samedi mi no ba ite ete me mi de so mo samedi oh mais journaliste vraiment ko de cambiate na chena mi bona chena mi me technicien là to file mati mena mi do que azanti tanta de joko yeweda ta igba difi samedi we ya azanti tanta de ronda to gbeda to da boy dimanche do ba igbo yeza boy lundi ba foto ndeji boyiwa boy guzan do ba so aller so gweno kle boy mercredi do ba si ani to le pona no foso lo me bono wa gbe bono apon ko edegbe ye ton so bodo le ko wa iran boy jeudi do ba azan igbe owe jote donc jeudi wa owe jote mi o jote wa gbelo me boy azan le popo le po si ahunke si anledon si le popo le po bodo jopoli do po gbeyin vendredi jimogbe donc vendredi lo e do musique ou e do plan ou do de ou do wanpe ou do teme ils vont vendredi et il y a ça godo tonton et mi jo vendredi do en samedi donc samedi lo nous les we gbolo mais pour mettre ou pour potation aller tous les 5 conférés Adjara Rose papa connaît papa nyami à l'écran méthode quoi quand je voyais mon et donc c'est et il y a un ambassi samedi ouais ah non brito gunleti bonano nakpolon bonano zedena ye benano kode bonano jihan bonano yemi dino hiason gbo mo lo paso soji donc nous des ans bientôt nous passer si c'est le samedi on y a santé tata donc samedi bien nous passer si c'est ton mi boy godo mi pongolo monongala to vision to vinyono e juna wa ton si no mi ponto Philippe na vendredi we no yi boro drazo vendredi no bieme mono yi samedi to no wa ton si no et c'est vrai que habi papa Farao soibi papa soibi donc ronoro me moto jelo ko mama Seydou vendredi ouais non drazo e je samedi no wa no to le popo pata e je dimanche ina ba ha donc mi confrère mina comme nous singa qu'on mettre to conférer Adjara Rose parce que vire c'est top vous c'est nombreux et là wa nous oui baba tira ka so yin bokoto no aza beto ko no fon akko na fon e beto ma ko dawa be mo ko kura sur le collège et na fon cholo nyawe donc aza bokoto no be no kan fa gris donc fa bien yimi bon yan ma vie bon yesi c'est comment si vie nous les zombo tout lo et de demi-ver pour que bon c'était oui bon de nos hommes les bi et de louer les aides une bonne station diawadi et au saint prophète Ahmed era chenami d'accord et au nous dit tout plein ami salo mi no ba ito samedi bolizangbele tito teju ami salo siaindo do ami sa mai ndi bondo mba ipo tito teju ami sa mi to siaindo ta ami sa mi ton journaliste
amisa miton sian do titan vo dewe jo do nu si so gbigbo meton do to ayi sisi wen gbe meni no ogbeso enjido sisi miton iya fon to zame bo sisi zaro poto so aduna do odeme a hobde o mala ndeme eja fon an lawo wa basi ala amana du fla kono wo ko wa sinseroji iya wa sinseroji an se yewe ho we opon nínú mede yin sina no do po aswetan do gbe an se nínú mede so sina no do po asietan do gbe an se meji sin le ni nínú mede baba po ya po na no bo vie ton na doja saiton jidolo ba idopo o vidoji bo e ma wulo yesu eso ko edi bodo nu ne nu nya patapata gba we yan wa sisan so samedi nínú mede vi baba po ya po na no ta e po de fiofio baba po ya po madonna duwa yi como demi wa gbetegbe o mo mi tusin poto sin tutusin hunu wa baba ko ya ko madonna do fiofio e madonna gbebo nanu yi eno kan gbe to fi sunu fi yonungu eno kan gbo mi medito super pago donc mi no zie kun ne do agime bon won ina no no home won ina tinto won de me to home ge ya do ma ze alors to mo bieme donc on me dit c'est ça kakawa bon ani no me de gbeto na no do dasin do basin do le ndanu do da nsonu gbona wa da o nínú mede na no do dumu nínú mede na no to home inu e do danu ni le do ba gbon le ko de na se de na e do te to me na no aye won to so de na so basilu boy e ma so ndo polo de yin kon ngan toro ndo polo so ayin le na do azome no ne le ko mi no ko se senji de no bo asomo de no ba de mo mi no akon me to se senji mo no adokia de no yuro tromo dino yuro tonomo dino media na no wapodo singando yuro tous les 5 conférés ayara aswadera aozo wapodo sioi de na tous les 5 conférés do ya gbona we totoro mina pono me do poro kwa san ko ko yito kakaka asan sha we do sero ko me mino klita donc c'est selon no bedo disait quand o me on foto quand ya eyo o wepo na do so go amenjo ka hobi mi do yeri wa ile me mi mo ndile de me o mina ka hobi mi ya chiri to adusike me na kambe mi do mi le no mi to confrérie si dali do mi do ko dai do tasi no mi afodili azotele mi le to taw to agun lo me do kambe ra ido mo lo agun de yin agun système de mi ba lo tito tele de ko etele mi to oh hosu ndo susu na agun tous les 5 confréries ni nous le yin to front tasino lo me no goko na huno si de to agun lo mere de na zan wendogbo de na no paso eton pogun ba so eton mana dia de mana fulu asulogbon de na to bi ba egbon bo ni asulo ton ali ona to hun ne to adusi to amion ene le me no pon to sinsin lo me ohun no si aside ma to afoda gbede to wendo eton me no pon ene le popo pata house de na no gbon bo na pon vile gbon bo mana ye ne le do yara asuto asoto eto kwegbe e ma to kwegbe me de ma janyo joron de wa ma janyo ene le po mi no pon to agun lo me bo mi wa du azan bo huno si opin gigansi mi no pon no bo no pon do gwendoji bo no pon do asuji asoro vi na wa ran egbo asoro vi yon si na wa ran egbo asoro vi son si na na se mo asoto enu asoto eto na wa ran me ne le gbon no kon yi na do tin na we mi no pon ne le po pata to agun loji bo dagbe na do tin bo jijo na do tin bo nido ayin tron si hun vi nu gbonugbo de na fogun to afunu yeyan si bo asoto ma na fon bo abi ofuru me no pon ne le bi patapata o so no mi no pon le so njiro mi to mo pe do mi do edo ni no me diwe irura no podo asusi novi asulo supo ete eyan si kan ba ibo to ni ko de to meji ta gun lo me bo mi do yin tasino etelewe kan ba iba sume to na do fu oso ndo susu na to agun tous les 5 on fait lo si alioji ngbo mi do yeyan si afon to wen to me bo fon to afon gan to me yeyan me si adona fon de afon ni adona ipa me nya ma ipa me magan kendo asoto eji ada ipa me bo wa bo na wa fon asoto yi bo na fon ma kendo go na aso ehun na we di we na fon bo na wa ilawo
wa pa so to na ka fon bo la o ako dasin o te ni sin de na le o da ni le po bo wule awe ni le po rote bo na fon bo na wa la o we nu la we ne bo fon bo wule ale bo indo vitu asi we abi vi yeso ton yesi gan to home za to gan me ni ama do vi won je ba ne me yeso ana chite bo na ya kiza go za holo me pata bo na wa dasin bo la o we nu dasin bo la o po na we ba ya lo ala abaya lo ala ko na wa go ha o me bo na wa hode de a hode po gan ne asoto na fon bo ya po bo hode ni asoto magasa mo no so papa bo to kwegbe bo yin do e ma do ton to wegbe gan ne me na wa ye de bo do nde bo na hode na wen do de me ate asoto ezi wen do adona hode na asoto ezi no vie le do ele asoto ezi wen do me hode na bo hode na baba ye asoto ezi wen do azon asoto eto na hode na ni yi bo go ni go po jijo po yo pole ni no dagbe yen so papa de yan si ni tombo ima yan ali o dagbe bo do go ma yan je po gan po to go awen do me ndi me ni afon mo we ni lepo o so ni awule ali oboyi ndi me dagbe no go awen do me ulo yin agun tu le 5 convey lo donc mi no pon no susu no siwe ya pin ji gan siwe ya mi no pon no edu ali o ene lo ji asoto emla o asoto enovi de to ko egbe bo amo ele ye me asisi na we ni nyo si baba ya suwe bo go me asisi to ni asoto eno mai baba to esin vi ni donc wana hen de ya to hen we do to ko egbe to wa ji fie ton ba de wa bo amo adora hen ganji bo ena mo vie wo eyi pon de bodo wa donc asono la ran hen di ya to bonan wule bonen ganji bonan wule bonan soto eno video amoto flame la ho ya wule bonai donc ana do sisi de na ibo na mo no me yi pon de amoni ama ba ene de me wen do la me ma no donc wa zamba pon to 5 on fait la me bolo do temps ni azoi to mile azoi kora mile fo ino mo mile no pon no dagbe ono sa no si abi me ko nyo si wa gbon me le kere ya kabi he pon mi tono yi sun le sin daliga do we de no e sun to aloriji o ta aloriji enyo nte ta lo dagbe ji na sun o sun na lo dagbe ji e ma so gbere na iro ba ina ko ta ko mi tolo ho sun do so so tra na wona de akambio ho jo we ba do cambio no bo ni do sun lo mateno wa mi salo wa bo ye wa yin tron won si bo ada sun lo bo wa mo ali o de va bi hagbe kure bo tron ali o loji ni no me de ato zinzan po epo gbede ato zinzan po epo to ho me we sun lo na do no ali o to eji bo ni ado hore pepe na no igbe na we ni yeso aso do hore na no si bo gbe no pona tin to wen do ro me bo video mi jile na no gbe pli me bo gbe bo baba ma dovo iya ma dovo fi lo le na se to bo gbe ro plo na pon vi to wen do ro me eyo mi ba igba o c'est prophète Ahmed journaliste yo hoson na tena mo amoso le ko aje draga mero to si chena o film va do re do hui he mi afi to gbe lole no lo le janwe to yeri wa ile me mi mo to mi to ndile mana me de kinu kunpodo o klopo wa to ndebe ene wo aso tentemente to agunlo bendo mi mo mi man de to kalome wo me kon ye wa di file imo e ka jero ni mo kunje ndi eyingo wo zo kan journaliste hoson nuna to mo na me bo no pode eno na ndo poro teton o sono na sande ji ndo popo na no bo hunu iwa to le ye basi do ali tonji ana mondo mo lo ke no de basi ete o lonko gbagbo ko yi o do acheji o beto no mo lenga mamo nde mi wa mo mi basi ne o si tuntun si azan le meji o basi kaka na zan kane no kunopo wende mi kritana o si tuntun lo mi na doji wo mi do no hogbado no hode deji ono wato deji ono aze glo do no yuro to no kuma ni kunde to le 5 conférer ajara asadra o deji iyo ko de deji po inu ali le do bono ze pipa ha dagbe gbedo eji bueno bieme ete ka yin dagbe avosi sone to bo mi wa mo mi o so mi ko nyu do mo ko so pe je ma nyu do mo lo e ba do no zo me do no igreme ba fodrogo fodrogo ahube voilà do ya le no ke baba po ya po vi po topo yin ji we ke yede dagbe do no bi okuro gbe bo ete zo he me do ton ile no dagbe do no go e we je no kun le mi ba si do gbe ni go me ko patapata yi bo du do ko me bo se do lawo
bodo yi ho eton legbe mo meso su de eton fe de yi ko to apa do bodo be kun lo sinsen jo wa mo to yi ro ah si se de we bo enna mo jame iyo e ka gwan za yo do mo ndo ho do na we te aka ho ko ba so yi nude zombo de mele yimu donalo yibo ikugbe bo yime po ye fo to ulo mi su gobe gbo me bodo pon me go mi no mo bra be da ko bra chake to wa yi bi kave ri mi mo to gbelogbe mo asonte ewa to agun lo me do mi mo ro nude yedi mele pon ka so do le e Ronaldo no kuma je nugo ne le ton de do fi kan veite bon mi yiklo de gite ndi je me do ite o teneme mais nto ni na mo je memele ton civil e poro mo ton si mu no yi ni pon to cheji beso cheji ma do fle kaka wa yi we dize e ton no de pepere ju no wa ne pepe amo kan veji do fle no kan veji ro e no kona mi bo mi do wa so ni pepe janwe na we ni aze wana fo ai kono le na foja ali janu nyina kani angeli nyina kani vodunde we dupa ko vitole dupa amo to na se kan veji bo ipe do ni leko e ma kan bio fi mi le we to fi e we nu ji pe to e we pe aseji e we pe boji mele kuse na so mavo ye genge mele kuse na so mavo kundela mewe nyente bongola zitole kundela mewe nyente bogolo mbotole kan veji no flewo no ta zon ene lewa won ta won gba do nu mi wa le kodo na che e we so kan veji ro eno no kona ton si nu wa de pe nya hoso do no mi gba o mi to so ne lo ji won do mi to mi to so aza mi do si mi gbon si kan ji gbon ka bo wa do nu me se le ka do do mo nu me se ne le dans les routes de Yibondo nous me c'est le flingue tronc à de flingue journaliste cause mito hodo we no hodin alors comment mais nous mi mo ou go mi la kelo mais ka so po je lole ira to ti dira mo lo ko je ye de pon le si o me do po o zondo we na mi bi o ko ndo lo me mi mo ro mo aho do doa dans le to flambo idoria o de ka mo polo ira do alopate mewe enileti tron ka so do khomene do ko ri pa wo janga so mi mamo nu ho magangbele jowa mo magangbele me de pepe ni ma cloth igbe toton ro mo fodu ma yin nde jowa mo ma yin nde o dan ma yin nde dudu ma yin nde bo jeji bo ibe kun ayin won to chan we do chan we mewa mo ton na gbe so ajiya do church de wa vodun de wa sisen de wa magbedo jowa mo ro ma no te to me ene do toro kuma ni kunde papa yami e do do aye won do roton ni no fle do yele we pole mi do bi okwegbe ko fi tole won kuma la toro no bi okwegbe ndezo mi do wa ba mo do ato fle o tanto fle a ho to fle khwe do to fle do khwe de pepe de do mi te dile mi gbe mo ko mi na ho blocky won chance le ho chankan le ho ngbe gba weje din na bi o chegbe papa ndodo nu nyanyan we won do nu de we yin gbe no do kwedu ayi ete yin kwedu lo no na gbegbo ayi gba gbe do no gbo kwedu no na gbegbo ayi gba gbe no gbo laga ba gagbole e no bi o kwedu lo me bono bi ayi gba lo me bono de yin na kan le po ton so kwegbe bono goda gbe wa do won do lo me bo gbe to dino je akwa dino je wo e do na cho ko evenu chemo okwe to jiemo okwe ezo makumo okwe ezo mamadi okwe ezo deche kwe to friend ogwaja brebo ali so ogweno clear ati grabo ta le no pe ogweno sense ewo ezo mi ple ogudo friend do njo wa mo nene le popo le boy bo so ado amado do amande we yin me ho le no dodo ba maduro di fi do amadodo amo se to friend me ho le je nu kamera ye no ze hideji no gan ito fle but nde pepe
vide hiro na yi so glemeto kwa egbe ene ihun gan sinu do jinukun okutontin ati si jinukun tontin ati si okutontin donc nous ne le pour mi pardon mi jale nous ne le pour me hole yeto bo eno de yi kuton ma wa we de yi gbeto na wa kwegbe ne zo mo jo amone to tito fle donc jo amone le o e matito miton gbega se kan gbe meton ye no po do se kan gbe mito le bon so agado wa do mi le tobo mi le ton pe agapa ho mere o e agapa ho mere bo eno mu la mi do gbega fi se kan to eye mi si ganji azan de gbe tan no le na so atun mo na mi te mi na wa kota do poko do fili akota do poro to mo do wa igbaloji eye mi si ganji donc ku vitale ya no popoto odun ni lepo bodo kwa tun dogo no ti do mi to le mi to fi amo aze wan gbe po ti to me aze gbe po nlu ogbogbe po nu hegble suru mando to hwedo me adansi na no zo me ta o to gbe tin o so pe do me gbe tin intro ka to fi no be no le ko se edo ikun tun wa do family to me da yi e asiwe mo ho hozo e asiwe mo ho mo jevi o ko na do mo ho levo yino ze vide jijenu kan idogbe bo e ma mu e ba o pass to inu mo ho devo mi do to mi ganji o mo do popo yin ado mi to yina aso se devo le aso pacha awo ide aso chondo to we donc yino ze vide dogbe o pass to inu mo ho devo nya ma basi mo nya si te si adogoto mo ka je fen je bo vide je ton ko so awe mo o vide na ko mo to famille to me iye duro to famille ti me ana na ro egbe mi na nu hun aduro ho to we cha me mo wo vi pẹ̀lú nu hun pẹ̀tọ́ hun pa ai won le no yi hun no we ne le no jo to gbe ga se kan gbe me we ne ye jia kakaka bo mo hun to hun lo mo he to no dogo ne le po do alote kaka je gbe o vi de ye gbe kan to gbeji ne le ye wa go wa pegbe bo ko lo gbeji edio bo vi pe vitin yon tin yon wa vitin le po tin bon azima so don neba me do ase to gbe no wa ka de mo se ase loju lo ma so ma samba tono pe ni di do mo don yen dan so se prophète ame to e yon mi lo mo ado ase ado nde ande alo seme mo to do mo fifa na mo do ndo to e wa so no ji na me ro ndo tewe mi le mo zi aji me ve ko to gbe no ma te me ko ye ve do a mi ve ta le o ya koso koloni eyo mi basigba o no mi ka so mo o yin do mo lo noten de mi wula una do chako o mi do noten ne bayi tron blebu pelo si noten we yin mi ka mo do mo etewe mi le kaka bu wazi noten mi do siège mondial 30 ans do mi ma fo di le pe to bi o ko lo gbe mi mo no ni no me dile mi do o kode me mi ba ile o file mi ba ile o to tronso do tronso ite me mi de so mo ze afana ote intro na we kwe ma do dum bro intro do mo na we ma do wa gwe bro ma intro do kablo ma intro do na we to si bezan gbele blo to no kuma ni ko ni ya yi se bo o jode we ni wo so papa no to ele do me kaka bo nu ana yi do wa ina na we abi azonde wa gbeja ko ye po ina na we le ba ta so basi mi maman e ma indo siège mondial o pa na tron we he tron do wa si c'est tron lo nyemede to ko do e dans so se prophète amedi nyensa lo me si se lo mo do wa gbe moyu gbe goso ne le popo le poji e mi pon we de yen je si se ba ji me de pepe mo ba si se mo no le po e no zumi nda so se ba fre no be kun ta si bro be kwan inu be hun no mo de ko te poto wa ya ko le no be asi mo be ko mo si se mi non trop si on le wa mo ko ton do mi alors que tout si on a gbe lawe nti on no ma do me de lo ni no ma to le gbo me khedi na do fo ina vo ba bo le ko mi ma le ko mi bondo on ka mo zesin ba doro gbo mi do pe metu me awe ton de to yen me he de pepe ma o gan ron dato gbe dato ton ko ma ni ko le wo yin ma wa igba titon donc
tó lọ sí sèdè bá sí ntì lọ wà hùn àgùn lọ mọ tó kọ tó lẹ́mẹ̀ kákáká yìí do donc pé do pópé mínú àwọn àwọn tó pọ̀ gbọ̀nù yìí lẹ́wé gbọ̀nù gọ̀bí ọ̀gbẹ́ yọ̀ dé vomẹ̀ nínú ìwà mú nkọ̀tàn lọ èso àdó yà mí lọ mọ wá pé mi tó àyígbà lélẹ́jì tó jako gbígbọ́lọ́wọ́ ẹ̀dọ̀mọ́ mi mọ̀ núdé pilẹ̀ tiẹ̀nu wẹ̀nà kìrìtà náà nù sí mi mọ̀ tọ́jú fílẹ̀ mọ̀ fún wọn títà tọ́ yìí dé jako sí tọ́jú èso àgọ̀mẹ̀ká yìí jako sí àyígbà jì mọ̀ mi yìí báyìí sì sẹ̀tò fílẹ̀ òun ilé gbígbọ́lọ́ dómi tó kó lọ́mọlẹ́ pópólẹ̀ pó pátápátá ọ̀rọ̀ lẹ̀ bí ẹjọ́ bọ̀ jako tó lẹ̀ yẹ yín wọn náà mi buhado sísẹ́ máa yí fílẹ̀ wàá nù fi pẹ̀pọ̀ de gbígbọ́lọ́ dọ́dọ́ mi yọ̀ ǹda fẹ́rẹ̀ lọ mi náà gbé náà wẹ̀ à ń sọ àwọn lele mi sùn báyìí máa wọ́n wá tó mẹ́rin wọ́n mi ló jẹ́ sẹ́ẹ̀sì mondial tó fẹ́ mọ̀ fi mi kò kún àkùnrin gbọdọ̀ Benin fi Côte d'Ivoire Nigeria wẹ̀ Lomé wẹ̀ Togo tó Yovo tó mẹ́ wẹ̀ ẹ bá yìí fèrè pọ̀ mẹ́lẹ́ pọ̀ nù wá fẹ́ gbọ̀nù ayé dẹ̀ gbọ̀nù basi àsọ̀wéwà àhùnúwà tẹ̀mẹ́tẹ̀mẹ́ lẹ̀ wọ́n kó tó wọn lẹ́kọ̀ọ́ yìí tó yà jẹ́ jako àná mọ̀ drapeau tó ro kó tó fọ́tọ́nukúnukú tó fòfò fọ́tọ́nukúnukú drapeau wẹ̀ àná mọ̀ tó fẹ́ fínẹ̀ lọ́ọ̀ bí yàn mi sọ̀rọ̀ pépété 24 jẹ 25 fẹ́ yà mi sọ̀rọ̀ pépété. ẹ̀mí kan mọ̀ dọ̀ tó tọ́nà sí àlè òjì rọ̀ dọ̀ àlè òkànlájí tọ́nà tó rọ̀ dọ̀ fílẹ̀ náà pété bọ̀ ètò ètò ìnáwó ìpamọ́dọ́ mìíràn pọ̀ jẹ́ nígbà. ẹ̀yẹ jóná pé òpè tọ́nà tán 24 jẹ 25 an kambie dɔ mɔlɔ fitɛsi gan wa kpe mi te ta ekpe de ekpe mi do mo bi o nyɛmɛ do mɔdza ekpe mama se do ɔsu lóni yɛ to do kabɛ dɛkɛ an kambie dɔ fitɛ mi na kpe mi dɛ ɛna dɔ zogbeji ale dzi ɛna dɔ ale klantɛ ɛna sɔ dɔ ale gaadzi dɔn yi dɔ kpe do kpokpe mi no kpekpe to sẹ́sì mondial lọ tó tsako mìíràn pẹ́kọ̀ lọ́tò fúnlẹ̀ togun lẹ́kpó pọ́lẹ̀ kpó pátápátá nù adzi àgbàdo bɔn nu ye yi wa avɔ sisan tɔn le witɔ yina le awu wɛya mɛ na san avɔ de wɛya ne wudo me ne wɛya mɛ na xɔ produit de adi tin parfum tin ntɛmɛtɛmɛ tin bɔ yinɔ kikɔ kakaka gbɛtɔ yinɔ kpa asan tsantɔ yinɔ wa yinɔ kpa asan tɔ yinɔ wa yinɔ kpa asan tɔ yinɔ wa egan lɔ xɔ fi ne bɛ mi n'o fún agbansɔn o tó ne kpekpe tó fi de lɔ mi ni akpe mi de mi kpekpe lɔ kó mi sɔrɔ gbɛlɛ kɔ afɛn. ẹ̀yin báyìí nínú kó mi sọ̀rọ̀ kpekpe tó fi sọ̀rọ̀ fi de fo ọmọ kpekpe te mi kpekpe lɔ kó mi sọ̀rọ̀ lɛ kɔ afɛn mo nu asɔ ntɔ filɛ lo ɔkó tó nu ade tó kpekpe tó mi ma hɛn tito tɔntɔn gbélé ma sɔ hɛn tito jɔwɔ amɔtɔn gbélé tó jɔwɔ amɔ lɔ eye nu pàtàkì mo vɛ tó mi yɛ ko ɛwɔ sɔn tó yin do poto agasa kpɔ ɛkpɔ mɛ wosɔ ayi do poto ògbɛ de kple tana mo si sɛnsɛn lɛ bi pátápátá fa sɛba ɲɔgɔn yi organisateur général do Benin ka yovo tó mɛ donc sɔ yin do poto fini rɛ yamɔ ŋunu tó filɛ ko kɛ amu mi tó filɛ. Bon, ti fi tron di fi do nouveau va ton mi bon ozo mo tron do nouveau va ton to filo le e te to do e ma kan do po para pe nu kun filo le po lo gbo to le na cambio journalist hoso a cambio mi na do ko mi journalist no cambio mo no kun ado me na o aka so kun ado me na oba ho a se ho kabia ma se ko le gayi donc tron do ndo po iya je gban to fi àwọn tron to fe donc azon de wa fẹ́ kaka ilo yejuna mi juna sogun mi na cambio tron iwa de pepe de yan ba yi mi no cambio mi so ba si iwa lopo mi so cambio be so gbe ya era igbe donc tron de baba je fẹ́ iyawo yi mo u fini we tron le po ton so ya wa ja gun pe vilo yi an so mo tron fẹ́ azon mi wa le po le no pro ja aje ja ko don o ku mi an do je ko izonji mi na kan mi e ba ko e ka so gbe ya raison donc ko de yen do to mi fi ka gbon to go do le ko aje fi le ko an mo tron fẹ́ do ma gan fon le wa gan tron ro kon era cha imbasi ba o we ko mi an do ta nu wa mi ton na bio iache tasilo tito mi ton le di vie do ko mi do kai do muro ko ina peto inuko to wendo me usi ho mi do azon da ho mi to flen to azon lo sin dali tito kondo pote mi do ko do no si gbe mi ton de polepo o so ndo susu mi so igbe da gba o na tito de mi do en do jeudi le we mi no pli mi o no si penji gan si
Abi me de so to agun lo me boy mata yin pin ju gan me hun bo jiru wa si eni yipon inu wa pli bo mi no pli lo bono na pon do plopo na wa yeto wen do me hegbon na wa to asuto hegbon na wa to bi basido bo mi no kan obi do plopo bono yipon bono apon no tronton le dogo de mi na ba igbon bo dagbe na do ti na mi to wen do mi ton le me bo vi mi ton le na no jijo mi no pon na le po na no mi no pon le ya chirami oh c'est prophète journaliste fi mi heje mi ado ta no wa lo no wa mi ton bi ton fi mi so mi ye ma wi ni do bi so do bi do hore do ha do fi ha o to so bo ra mi bo mi do clone mi mamo to no kuma ni kunde o yin o da ro su gbero na lisa dudua o wa so mami wa ta papa de so papa parara mami ko do dan yo wo do ko do wo do gbe han dagbe le to si se no we ninu mo se yeso na mi nu e na bo de gole bi pata pezo yeso no che han lo le bi me so no pa ran o so no ji o gbe lo so vivi sise no peyo si o lo je na ro mo eyo si d'accord yeso na mi ohun de na so gbe do han le go mi yeso je no forme hun we na dole kankan na dole kinta we na dole piano we na dole o fanfan na dole to inu na jere no to ni na oh yon me yon do hoda ilo ke yo se dona wedo yo se mono se tonto wedo me to son si godo mi na dona son se mi to de do bene sa gbaji fle do mo ye ni pesun lo poto te to pile che wenu ye mono wa le to ko chegbe ye mono no le po yin po poto sisi po tale aipo poto sende po iya ya o si da lo me na nyon si ma veji ye pesun do wenu e ma sine taka ama mi ma yin so siro ma bedo mo wa ja gara do mi na pache fidi eno ve awuti mi ndona to visun to vinyo no muro mi jale na me go ni wa mi tore to togbo mi ton le si ko kanji na indo doji mi to jijodi popule po ma ya to de wa to me wa suma inde me to ma si de me mo amo le ganjo na ma ni e ko je so na do eno su to sun se le huga na to kuma ni ko ni jale mi ton na to le se ko fe ni kwa lo na mi na jido dagbe ni bi o to mi to me na gbo ye kamara ko le ro ke assalamu alaikum salam to le se ko fe ni ajara asodara ozo akolo no kwa meto ro pa kan mi to le poto into vivre we to jere de fi to me na nu do yin kan de ko do ayi do to mi to me e jare wa be no to yin kan so to mi to ji ibe kon to couverne bo gonu to la gwa do ayi na jehon yin kan de wa auto de wa be so to mi to me bo ka cho gouvernement mi ton si jere dium atara si parti talon na gouvernement no jijo assemblée no jijo àwọn so te no jijo de to le no jijo mais to alors so ate dagbe ni kondo yiji mais no ibro wa se mi dagbe ni kondo me ko je me kan pa me le ro le vo jo ni tire eri to ko jijo ko so wa no wiwo gan me matter so kan pon mais so journaliste le dagbena tina mais journaliste télévision ton radio ton mais no quand o ma dagbena quand o kalo kuji na yiwa odo mo chengi do na le ton ma sun o to godo na se no kon o kun ko na se godo mais to do mi to difile mi basin to pa nu yo ganji de me boro tous les 5 conférences ajara asodra rose tous les 5 conférences ajara asodra rose on la chan yo sinoji bo kun pa fin de me bo khode bo nu po so na fi mi ton lenu do bo e de file beto din je ronde le to nyinyi po ta ni to file ton de seme na me jo no ko ganu na me yaze me ba ni na mi isi bo na vi son vion le bo nu mi so bo nu na fi fa ni do tin na mi na kale na ton so mo de metan bo ton so mi so le to ton ko mani ne ko se ko mais lo quand tu dis mo mi de c'est prophète mais il a quand déjà dans mon métier ouais 97 ans 58 ans 27 ans 21 97 ans 58 ans 27 ans 21 ouais dit dans mon métier des pour son numéro d'acier vous sous ngazo do secrétaire est numéro porte acier le po bien nan numéro ko don c'est comme des pour les mais donc nous ba vision de mardi mercredi jeudi samedi no ba c'est dimanche ya sonde to mele gole no masi mais là j'ai po na donc to ine me aso ngo team no e budu do melo pata wa confirmer mais na zeda lo na confirmer lo kana mo
mais les moyens lui pour à mon ménager j'ai filé mais deux pena ton soso et t'as dit au rosso mais o gbigbo na mi han bu na mi han gbe vivile magawa no yiba mi anu ma de han de gbe ton oh rosso c'est prophète Brandé na zedo flenti ouais lo keto le ton ouais keto le no le jaja no le jaja azito le no le jaja yodo mejan we ile na fodo keto le no le jaja le jaja potole no le jaja sogbe jiwe yena fodo ketole no le jaja no le jaja no vena no tiri pare no vena no beto nyaya traho no le moholo no gogu no le azito le pone pon bo atole gbeto nyanya bino fon bonu le janja yodo meja we yi na fondo ke kale no le jaja azito le no le jaja yodo meja we yi na fondo eyo era chami meche TPC ye pontole ndondo mi bawo na ko be aje mi do buru pon wa mi ton ehun do sinu wa mi no ba si to azagbe ton laji era so cherami be o egbe ton me yi se prophète Ahmed e yi me ndo ito confrérie ton to gbanto eni to je ejire bo be mi la so pe ko to iwa develop Pascal Rosu kunu viji wa na oto ndondo mi ba si bawo